নমস্কার। পূজা পদ্ধতি ক্রিয়াকর্ম চ্যানেলে সকল দর্শকবৃন্দদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজ বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী স্তোত্রম পাঠ। আজ বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী স্তোত্রম পাঠ শ্রবণ করলে লক্ষ্মী দেবী অত্যন্ত প্রসন্ন হন। শুরু করছি লক্ষ্মী স্তোত্রম। अथो लक्ष्मी स्तोत्रम। लक्ष्मी श्रीकमला विद्या माता विष्णुप्रिया सती पद्मालया पद्महस्ता पद्माक्षी पद्मसुंदरी भूतानामेश्वरी नित्या मता सत्वागता शुभा विष्णुपत्नी महादेवी क्षीरदतनया रमा अनंतलोकालाभा च भूलीला च सुखप्रदा रुक्मिणी च तथा सीता माँ वै वेदवती शुभा सती सरस्वती गौरी शांति साहा सदा धृति नारायणी वरारोहा विष्णुविद्या विदायिनी एतानि पुण्यनामानि पातुरुत्थाय जो पठेत् महाश्रियं वाप्नोति धनधान्यादिकल्मषम् इति पद्मपुराणे उमामहेश्वर संवादे लक्ष्मी स्तोत्रम समाप्तम्।